आज दारुल उलूम नलगुंडा में मौलाना ख्वाजा जियाउद्दीन मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल मुकीत मिफ्ताही, मौलाना अकबर खां असदी, मौलाना मोहम्मद जुबैर मुहिउद्दीन कासमी की मौजूदगी में मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुकीत मिफ्ताही, जुम्मेदार जमीयतुल उलमा शोबा इस्लाह व माशरा ने बताया कि जमीयतुल उलमा शोबा इस्लाह व माशरा नलगुंडा के ज़ेर एहतमाम इस्लामी मजहबी क्विज़ तहरीरी मुकाबले उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश मीडियम के तलबा और तालिबात के लिए 12 जनवरी 2026 बरोज पीर सुबह 10 बजे तक 1 बजे इनेकाद अमल में लाया जाएगा। ये तहरीरी मुकाबलों को 2 जुमरों में तकसीम किया गया। पहला जुमरा बराए स्कूल 7वीं तक 10वीं जमात, दूसरा जुमरा कॉलेज और इंटर डिग्री स्कूल लेवल के तलबा और तालिबात को अव्वल आने पर 10,000 रुपये, दुआम आने पर 8,000 रुपये और सुबह आने पर 6,000 रुपये के अलावा 10 तरगीबी इनामात 1,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। कॉलेज लेवल के तलबा और तालिबात को अव्वल आने पर 12,000 रुपये, दुआम आने पर 9,000 रुपये और सुबह आने पर 7,000 रुपये के इनामात दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 तरगीबी इनामात 1,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। और बताया कि इन इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और जिसकी आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 5 बजे रखी गई है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन और मटेरियल फीस 150 रुपये रखी गई है और रजिस्ट्रेशन और मटेरियल के लिए 7 मराकज रखे गए हैं। पंजेशा ग्राउंड हाफिज खुमैस, फ्रेंड्स किराना हाफिज सईद, शमशनगर रोड 3 मोहम्मद इब्राहिम, एसआर गार्डन हाफिज शमसुद्दीन, अब्बासिया दुकान मौलाना फजलुर रहमान, दारुल उलूम नलगुंडा मुफ्ती शहबाज, श्रीनगर कॉलोनी हाफिज हाजी को जिम्मेदारी दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि स्कूल के तलबा के लिए मूर्ति कॉन्सेप्ट स्कूल नजद हज हाउस अंसारी कॉलोनी, कॉलेज के तलबा के लिए चैतन्य जूनियर कॉलेज नजद हज हाउस अंसारी कॉलोनी को 12 जनवरी 2026 बरोज पीर सुबह 10 बजे तक 1 बजे इम्तिहानात मुनाकिद होंगे। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद अब्दुल समी, हाफिज मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सरफराजुल्लाह खां के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख़ 29 दिसंबर 2025 जमीयतुल उलमा ज़ीर नलगुंडे के शोबे इस्लाह मुआशरे के ज़ेर एहतमाम नौनहालों में दीनी, तालीमी और अखलाक़ी मजहबी मालूमात की गर्ज से जमीयतुल उलमा ने बतारीख़ 12 जनवरी 2026 को एक दीनी मजहबी तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद करने का, क्विज़ प्रोग्राम करने का, इनेकाद करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 3 कैटेगरी होंगे। एक 7वीं जमात से 10वीं जमात तक, दूसरे इंटर और डिग्री, तीसरे दीनी मदारिस के हिफ्ज़ के तलबा और आलिमी कोर्स शोबे आलिमियत से पढ़ने वाले अव्वल और दुवम। तीनों को मुख्तलिफ़ किस्म अलग अलग इनामात दिए जाएंगे। अव्वल दुवम सुवम, अव्वल दुवम सुवम, और दीनी तलबा के लिए भी अव्वल दुवम सुवम। इसके अलावा तरगीबी इनामात 10-10 होंगे हर एक को 3 कैटेगरी में। इसके रजिस्ट्रेशन के मराकिज़ मुख्तलिफ़ नलगुंडे में मुख्तलिफ़ मकामात पर रखे गए हैं। रहमत नगर यसार गार्डन के सामने और फ्रंट बेकरी के पास, और पंजेशा में, और माहदुल बनात के अब्बासिया भी हैं। 4-5 किस्म के ये मराकिज़ हैं। असरी उलूम से, असरी स्कूल से आने वाले तलबा व तालिबात के लिए अपनी शनाख्ती कार्ड का लाना ज़रूरी है। जो शनाख्ती कार्ड अपने गले में डालते हैं वो शनाख्ती कार्ड लाएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 150 रुपये है। और जो मदारिस से आने वाले हैं, दीनी मदारिस से आने वालों के लिए उनकी भी फ़ीस है, उनको भी किताब दी जाएगी और मटेरियल फ्री फ़राहम किया जाएगा। और इनके लिए भी अपने मदरसे के नाज़िम के साथ दस्तखत के साथ एक तहरीरी तस्दीक़ लाना ज़रूरी है। माँ बाप से और उनके पेरेंट्स से और वालिदैन से हमारी अदबन गुजारिश है कि इस सिलसिले में अपने बच्चों को तरग़ीब दिलाएं और तैयार कराएं और अपने माँ बाप के दीनी जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं
اس کو محسوس کرتے ہوئے ہر ایک بچے کو اس امتحان میں شرکت کرنے کی ضرور کوشش فرمائیں۔ کتاب اردو میں بھی ہے اور رومن انگلش میں بھی ہے۔ انگلش میڈیم کے بچے اور اردو میڈیم کے بچے، تیلگو میڈیم کے بچے جس قسم سے بھی تعلق رکھتے ہیں زبان سے، وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ امتحان کے لیے یہ کتاب انگلش میں، رومن انگلش میں بھی ہے اور اردو میں کے اندر بھی ہے، جس زبان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جمعیت العلماء کے مشورے سے ریاستی جمعیت العلماء کے صدر محترم حضرت مولانا شاہ سید احسان الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے اور حکم سے جمعیت العلماء ضلع نلگنڈے کی جانب سے ایک مذہبی اسلامی سیرت کیوز کے نام سے ایک مقابلہ کامپٹیٹو ایگزام رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سے دینی معلومات ہے، سیرت سے متعلق بھی ہے، تاریخ سے متعلق بھی ہے، عقائد سے متعلق بھی ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں مسلم بچوں کا مکاتب قرآنیہ سے، مذہبی معلومات سے بالکل بچے ہمارے ناآشنا، ناواقف ہے۔ ہم اولیاء طلبہ بھی قرآن پاک کی تعلیم کا، سیرت سے واقف کرانے کا، ان کے عقائد درست کرانے کا اہتمام ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو عقائد کا بالکل علم نہیں ہے، سیرت سے واقف نہیں ہے، نہ دینی معلومات سے واقف ہے۔ اس وقت موجودہ معاشرے کی جو صورتحال ہے، عورتوں پر، مردوں پر، سب پر کھلی طور پر واضح ہے کہ کیا صورتحال سے اس وقت امت مسلمہ کے نوجوان بچے بچیاں گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جمعیت العلماء جو قدم اٹھائی ہے، ہمارے وہ ہونہار بچے جو عصری تعلیم، عصری مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو سال میں ایک مرتبہ سیرت کو اس کے نام سے یا اسلامی دینی معلوماتی کو اس کے نام سے مقابلہ کامپٹیٹو ایگزام رکھا جا رہا۔ نلگنڈا ضلع کے تمام مسلمانوں سے اور ماں بہنوں سے، ضلع بھر کے تمام ماں بہنوں سے، والدین سے گزارش ہے کہ یہ نادر موقع سے، یہ بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چھٹی بھی آ رہی ہے سنکرات کی، اس موقع سے اگر ہمارے بچے اس پر کچھ محنت کر لیے تو کافی معلومات کا ذخیرہ ہو سکتا ہے، ان کے عقائد سدھر سکتے ہیں۔ لہذا پورے ضلع نلگنڈے کے مسلمانوں سے گزارش ہے جو اس میں ایگزام میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ ضرور اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے، اور ماں باپ اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے بچوں کو توجہ دلائیے۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، ہمارے نوجوانوں، ہماری نسل کے اندر دینی شعور، دینی جذبہ، دینی فکر پیدا ہوں گی۔